마음속에 언약의 망대를 세우라. Postavte ve svém srdci věž smlouvy. 요한복음 14장 1절에서 27절 말씀입니다. Je Bible Jan kapitola 14, 1 až 27. 요한복음 14장 1절에 너희는 마음에 근심하지 말라. 하나님을 믿으니 또 나를 믿어라. Jan kapitola 14, verš 1, tam píše, ať se vaše srdce nechvěje, věříte v Boha, věřte i ve mně. 이것이 마음속의 언약의 망대입니다. Je to ta věž ve vašem srdci. 우리가 마음에 근심을 두든지 아니면 하나님을 믿고 예수 그리스도를 믿고 성령의 역사를 따라가야 됩니다. Tak máte nějaké starosti, ale musíte jít za tím Božím slovem a za tím Duchem Svatým. 그래 예수님 제자들에게 이렇게 말씀을 하신 것입니다. A řekl Ježíš učeníkům. 예수님이 제자들은 3년 6개월 동안 따라다녔습니다. A Ježíšovi učeníky, tak oni následovali Ježíše 3,5 roku. 그런데 영적인 상태가 바로 마음의 근심이 가득 찼다고 그랬습니다. Že tam píše, že ty v srdcích učeníků byly hodně starostí. 그래서 예수님께서 하신 말씀입니다. Tak Ježíš jim řekl, 우리의 영적 상태를 바꿔야 됩니다. tak musíme změnit náš duchovní stav. 우리의 마음 속에 바로 성삼위 하나님의 언약으로 망대를 갖춰야 됩니다. Že my musíme v našem srdci smlouvou trojjediného Boha. 그래서 하나님께서 우리에게 바로 복음을 주셨기 때문에 이 언약을 망대를 굳게 세워야 됩니다. Tak protože Bůh nám dal evangelium, tak proto musíme postavit věž v našem srdci. 예수님께서 내가 이 아버지 집에 가는데 너희가 아버지 집에 너희를 초대하겠다는 것입니다. Že Ježíš řekl, že já jdu k Otci, tak já vás taky pozvu na té cestě. 그 아버지 집에는 거할 것이 많다고 그랬습니다. Že tam je hodně míst u mýho Otce. 그래서 내가 가는 길을 너희도 안다는 것입니다. Že já znám vaši cestu. 그런데 도마가 이렇게 말합니다. Tak Tomáš se zeptal, 주여 어디로 가는지 우리는 알지 못합니다. tak pane, my nevíme, kam jdeš, jak můžeme znát cestu. 그래서 예수님께서 이렇게 말씀하십니다. Tak Ježíš mu řekl, 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암아 자꾸는 아버지께 올 자가 없느니라. já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mě. 여러분 어떻습니까? Tak 여러분 마음에 아직 근심, 걱정, 두려움이 가득 차 있습니까? máte, jak vy to máte? Máte hodně starostí, máte hodně strachu, 아니면 지금 이 시간 이후부터는 하나님을 믿고 예수 그리스도를 비밀을 깨닫고 성령의 인도를 받으시렵니까? nebo chcete být vedením Duchem Svatým a přijmete Ježíše Krista do svého srdce? 이것이 마음속에 우리 언약의 망대를 세워야 되는 이유입니다. To je ten důvod, proč musíme postavit věž v našem srdci. 첫 번째로 우리에게 이 언약의 망대를 세우라는 이유가 있습니다. Tak zaprvé je tam důvod, proč potřebujeme postavit věž smlouvy v našem srdci. 앞으로 다가올 미래입니다. Tak protože je budoucnost, která přichází k nám, 미래를 다 승리를 약속을 주셨다는 것입니다. že Bůh nám dal slib vítězství pro budoucnost. 예수님 며칠 있으면 십자가에 죽으시고 그리고 3일 만에 부활하시라고 말씀을 주셨습니다. Že jako nám dal slovo za několik dnů bude smrt a vzkříšení kříže. 우리가 이 사단의 존재를 바로 알아야 됩니다. Musíme znát existenci satana. 사단은 어떻게 하든지 사람을 아담과 하와 때부터 속여서 사망에 딱 붙잡혀 살게 만든 것입니다.
tak Satan už od začátku světa pokoušel a vedl lidstvo ke smrti. 아담과 하와를 속여서 거짓말한 것입니다. On pokoušel to Adama a bylo tam pokušení. 그래서 히브리서 2장 14절 15절을 우리가 하나님 말씀을 잘 찾아봐야 됩니다. Tak musíme tady vyhledat Židům kapitola 2, verš 14. 히브리서 2장 14절 15절을 제가 읽겠습니다. 자녀들은 혈과 육에 속하였으며 그도 또한 같은 모양으로 혈과 육을 함께 지닌 심은 죽음을 통해 죽음의 세력을 잡은 자 곧 마귀를 멸하시며 Protože děti mají účast na krvi a těle, podobně jako on se jich stal účastním, aby skrze smrt zahladil toho, kdo má vládu nad smrti, totiž ďábla. 또 죽기를 무서함으로 한평생 매여 종노릇하는 모든 자를 놓아주려 하심이라. A osvobodil ty, kteří byli strachem ze smrti držení po celý život v otroctví. 예수님이 십자가에 못 박혀 죽이면은 마귀는 이기는 줄 알았어요. Tak ďábel si myslel, že on vyhrál, protože Ježíš byl ukřižován. 예수님께서 십자가에 죽으심으로 저와 여러분의 모든 죄와 저주를 다 청산해 버렸습니다. Tak skrze jeho smrti na kříži on odpustil naše hříchy. 다시는 마귀가 그 사람을 붙잡고 괴롭히지 못하도록 해방을 시켜버렸습니다. Že on osvobodil, abychom nebyli už v satanových rukou. 여러분, 저와 여러분이 예수님의 죽음이 나의 죽음입니다. Že Ježíšova smrt je naše smrt 예수님의 부활이 나의 부활입니다. a Ježíšové vzkříšení je naše vzkříšení. 영원히 망하지 않고 영원한 존재로 하나님께서 생명을 주신 것입니다. A věčně my žijeme na věky. 예수님께서 부활하셔서 하늘 보좌에 앉아 계십니다. Že Ježíš Kristus vstal z mrtvých a sedí na božím trůnu. 그래서 처소를 예비하러 간다는 것입니다. Že on pro nás připravuje místo. 얼마나 놀라운 말씀입니까? Že jak je to požehnané a úžasné slovo. 처소를 예비하면 내가 너희를 나 있는 곳에 영접하겠다는 것입니다. Že když já připravuju to místo, tak já vás pozvu do toho místa. 그래서 저와 여러분이 이 땅에서 보좌의 능력을 함께 누리다가 하늘의 처소로 들어가는 것입니다. Tak my si užijeme tuto moc trůnu a pak jdeme po smrti do nebe. 그래서 저와 여러분이 이 여러분 마음 속에 근심 대신 언약으로 이 망대를 세워야 됩니다. Tak ve vašem srdci místo té starosti, které máte vy teď, tak musíte to nahradit s tou věží smlouvy. 그래서 예수님이 제자를 부르신 것입니다. Tak proto Ježíš vyvolal ty učedníky. 현장을 다니시면서 바로 하나님의 나라의 말씀을 주신 것입니다. Tak on šel do misijní pole a on předal to boží slovo. 그래서 3년 반 동안에 우리는 완전한 그리스도의 복음의 비밀을 여러분 마음에 망대로 삼아야 됩니다. Tak co Ježíš učinil za ty 3,5 roku, tak tyto slova musíme držet v našem srdci. 그런데 오늘날 교회가 어떻습니까? Ale jaké dnešní církev? 교회를 가는 걸 힘들어합니다. Tak lidé, jako je to hrozně těžké jít do církve. 왜냐하면 망대를 세울 생각을 안 하기 때문입니다. Protože oni nepřemýšlí na nějakou věž. 여러분 이 모여서 어떻게 합니까? 언약의 망대로 여러분 마음에 다시 한번 새롭게 하시기 바랍니다. Tak jak vy to děláte? Musíte se shromážďovat a postavit tu věž ve vašem srdci. 여러분 물론 다 알 것입니다. Vy už víte. 미안하지만 사단도 압니다. A omlouvám se, Satan také ví. 교회 안 나오는 운동하는 사람들 다 잘 압니다, 성경은. Že i lidé, kteří nepřichází do církve, už znají moc dobře.
그러나 더 중요한 것은 믿으라는 것입니다. Ale důležitější je, že abyste věřili. 믿고 그분을 영접하고 그분과 함께 사는 삶을 선택해야 됩니다. Musíte si zvolit život, se kterým žijete s Ježíšem, skrze tím, že přijmete ho Ježíše Krista. 마귀에게 속지 않기 위해서 보혜사 성령을 너희에게 주겠다는 것입니다. Že on dává nám rádce, Duch Svatý, aby on byl s námi. 우리가 이 요한복음 14장 16절 17절에 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너희에게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하리니. Že je napsáno v Janovo kapitola 14, 16 až 17, tak já požádám Otce a on vám dá jiného zastánce, aby byl s vámi na věčnost. 그는 진리의 영이라 세상은 능히 그를 받지 못하나니 그를 보지도 못하고 알지도 못함이라 그러나 너희는 그를 아나니 그는 너희와 함께 가시며 또 너희 속에 계시겠습니다. Ducha pravdy, jejich svět nemůže přijmout, protože ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť u vás zůstává a ve vás bude. 여러분 완전히 다릅니다. Vy jste úplně jiný. 세상과 여러분 마음속에 하늘 보좌의 망대는 완전 다릅니다. Že jako svět a vy, co máte ve vašem srdci za věž, tak to je úplně něco jiného. 마치 세상에는 여러분들이 혼자인 것처럼 느낄 겁니다. Jako když žijete ve vašem životě, tak vy se budete cítit, že vy jste sami. 그렇기 때문에 마음속에 언약의 망대를 세워야 됩니다. Tak proto musíte postavit ve vašem srdci tu věž smlouvy. 내가 너희를 세상에 고와 같이 벌어주지 않겠다는 것입니다. Tady je napsáno, já nezanechám vás jako sirotky, 너희에게 오리라. že přijdu k vám. 너희 안에 이 언약의 망대를 성령이 역사하는 망대로 세워라. Že musíte postavit věž, ke které přichází Duch Svatý. 언약의 망대를 세워야 될 두 번째. Tak důvod, proč musíme postavit tu věž smlouvy, 사단을 무릎 꿇게 하는 그런 사실적인 약속이 주어졌습니다. že Bůh nám dal reálný slib, který srazí satana na kolena. 여러분 욥처럼 여러분 당하지 마십시오. Že nebuďte tak oklamaní jako Job v Bibli. 사단은 창세기 3장, 창세기 6장, 11장에 이렇게 틀을 가지고 있습니다. Tak Satan přijde k nám s rámcem Genesis kapitola 3, 6 a 11. 네가 하나님 되라. Že ty buď jako Bůh. 물질 중심으로 살아라. Že buď soustředění na materiály. 성공 중심으로만 살아라. Že buď soustředění na úspěch. 그게 사단의 이 함정이요. 이것이 올무입니다. Že to je ta pást satana. 그래서 우리가 첫 번째로 우리가 믿어야 될 게 있습니다. Tak tady je první věc, kterou my musíme věřit. 사단을 꺾을 수 있는 분은 오직 예수 그리스도밖에 없습니다. Ten, kdo může zničit satanovou práci. Satana je Ježíš Kristus. 토마는 전혀 이 사실을 모르기 때문에 예수님이 어디로 가는지 모르는 것입니다. Tak protože Tomáš nevěděl, o čem mluví, kdo je ten Ježíš Kristus, tak proto jako nevěděl, co jako má říct. 이 모든 사람이 그렇게 생각을 하고 있는 것입니다. Tak lidé si takhle, všichni si takhle mysleli. 토마는 정말 질문을 잘하는 겁니다. Že ale i Tomáš, on se zeptal velice dobře. 예수님을 이 말씀을 답을 얻을 수 있는 질문을 한 거예요. Že on se zeptal na otázku, na kterou může mít odpověď. 그래서 예수님께서 내가 곧 길이요 진리요 생명이다. Tak proto Ježíš odpověděl, že já jsem ta cesta, pravda i život. 나를 통하지 않고는 절대로 아버지께 올 자가 없다. Že nikdo nepřichází k Otci než skrze mě. 예수님은 그리스도입니다. Že Ježíš je
Kristus. 마귀 이를 멸하신 참 왕입니다. Že je pravým králem, který zničil satanovu práci. 죄를 해결하신 참 제사장입니다. Je pravým knězem, který vyřešil problémy hříchů. 하나님 만나는 길이 바로 아버지를 만나는 길이 선지자입니다. Že on je pravým prorokem, která je cestou k Bohu. 그래서 왕 선지자 제사장의 비밀을 바로 그리스도다 기름 부음 받았다라는 뜻입니다. Že to tajemství pravého krále, proroka i kněze, my tomu říkáme Kristus, který je pomazaný. 그래서 마귀가 가장 두려워하는 것은 그리스도의 이름입니다. Že Satan, on byl nejvíc vyděšený z toho jména Kristus. 오늘 요한복음 14장 13절에 보니까 너희가 내 이름으로 무엇이든지 구하면 내가 행하리라. Že je tam napsáno, pokud o něco prosíš v mé jménu, udělám všechno pro vás. 많은 사람들이 예수 이름을 사용하기를 꺼려합니다. Ale mnozí lidé, oni nechtějí používat jméno Ježíše Krista. 천국의 보좌의 열쇠는요 바로 예수 그리스도의 이름을 사용해야 됩니다. Že klíče božího trůnu je na jméno Ježíš Kristus. 그래서 예수님이 이름을 사용할 때 그리스도의 능력이 나타나서 마귀를 완전히 무릎 꿇게 하는 것입니다. Tak jakmile používáte to jméno Ježíše Krista, pak potom se zjeví moc a zmaří satanovou práci. 그래서 여러분 입술에 항상 예수가 그리스도 이 비밀이 먼저 나와야 됩니다. Tak proto ve vašem puse musíte mít vždycky to jméno Ježíš Kristus. 그래서 오늘 이 요한복음 14장 16절에 이렇게 말씀한 것입니다. A je napsáno v Jan kapitola 14, verš 16, 보혜사 성령을 보내겠다는 겁니다. že on vám dá jiného zastánce. 여러분 보호하는 변호사와 같은 그런 존재입니다. Že zastánce, jako, to je ten člověk, který vás jako zastoupí, 예수님은 하늘 보좌로 가십니다. že Ježíš Kristus byl vznešen do nebe, 우리 안에 성령을 부어 주셔서 바로 보혜사로 계신다는 겁니다. že Ježíš Kristus pošle Ducha Svatého a bude s námi jako zastáncem. 언제까지요? 영원히 함께. Dokud zemřeme? Na věky. 그분은 성령은 진리의 영이라고 그랬습니다. Že Duch Svatý je duch pravdy. 그분이 진리의 영이기 때문에 진리 대신 그리스도의 비밀을 말할 때마다 성령이 역사한다는 겁니다. Tak protože je duch pravdy, jakmile mluvíme o Ježíšovi, Ježíš Kristus, tak my vždycky dostáváme Ducha Svatého. 그러므로 이제는 두려워하지도 말고 마음에 근심하지도 말아야 됩니다. Tak proto nesmíte se o něčem starat, nemějte starost. 영적인 사실을 확인하십시오. Tak poznejte tu duchovní pravdu. 우리가 현실이 있습니다. Máme realitu, 문제가 있습니다. máme nějaké problémy, 그러나 영적 사실도 있습니다. ale máme duchovní pravdu. 그 속에 있을 때 우리는 뭘 해야 되냐? Ale v tom, co musíme dělat? 우리는 평안을 누리면 됩니다. My musíme si užít ten klid a mír. 보혜사 성령을 의지해서 그분의 가르침을 그분의 생각을 인도하실 것을 믿으시기 바랍니다. Že musíte věřit v tom, že ten Duch Svatý prostě vás učí všemu a připomene vám všechno. 그래서 요한복음 14장 26절에 보니까 그분이 성령님께서 우리의 모든 것을 가르친다는 것입니다. Že je napsáno v Jan kapitola 14, 26, že ale zastánce, Duch Svatý, kterého Otec pošle v mém jménu, 내가 vás 너에게 učí, 말한 모든 것을 생각나게 하겠다는 거예요. že a připomene vám všechno, co jsem vám řekl. 그래서 이제는 예수 그리스도께서 3년 6개월 동안에 계속 하신 말씀을 성령으로 모든 것을 가르친다는 거예요. Že to, co všechno naučil Ježíš Kristus za ty 3,5 roku, naučí a připomene vás skrze Ducha Svatého. 세상이 주는 그런 근심, 걱정, 두려움 싹 버리라는 겁니다. Že neměj a vyhoď ty starosti, které máte ze světa. 평안부터
먼저 우리에게 평안부터 주시는 겁니다. že on nám dává za prvé ten mír. 그래서 예수님을 영접하면요, 제일 먼저 오는 게 평안입니다. Že jakmile přijmete Ježíše Krista, tak co k vám přijde, je ten mír. 마귀를 발 아래 두고 여러분은 평안을 누립니다. Že máte satana pod vaší nohou a vy máte mír. 세 번째로는 우리는 이 언약의 망대를 마음속에 세워야 될 이유가 있습니다. Že za třetí máme důvod, proč máme mít v našem srdci věž smlouvy. 성삼위 하나님께서 나와 함께 계시면서 재림주를 오시겠다는 겁니다. Že trojjediný Bůh dal nám absolutní slib, že přijde jako pán druhého příchodu. 예수님께서 부활하시고 나서 제자들을 감난산을 따로 불렀어요. Že jako Ježíš Kristus po vzkříšení, on shromážďoval ty učedníky, 그래서 갈보리산의 비밀을 깨닫느냐? tak on shromážďoval ty učedníky na Olivecké hoře a on kázal o ty tajemství Golgota, 그리스도께서 다 이뤘다 그랬어요. že všechno je splněno, 너의 과거, 현재, 미래 다 끝냈다는 것입니다. že všechno je úplně vyřešeno. 그러니까 이제는 하나님 나라를 누려라. Že tak proto vy si musíte užít Boží království, 언약의 망대를 세우고 인생 세팅을 해라. že musíte nastavit tu smlouvu věži. 하나님 나라의 복음을 가지고 하나님 나라를 누려라. Že vy jdete za tím Božím královstvím a užijte se to. 그 시작이 마가 다락방입니다. Že ten začátek začal od Markovy horní místnosti. 사도행전 2장에 보면은 오순절 날에 거의 모인 120명이 성령의 충만함을 받았습니다. Že je tam napsáno v Skutcích kapitola 2, že v době pasáku tak přišel Duch Svatý. 그래서 재림 때까지 여러분에게 바로 마가 다락방처럼 똑같이 역사하겠다는 겁니다. Že až do druhého příchodu Ježíše Krista, tak on ve vás působuje jako na Markové horní místnosti. 여러분 예수가 그리스도고 이렇게 신앙 고백하는 사람끼리 함께 하는 것이 교회입니다. Že ti lidé, kteří dávají podobné význání víry, kde ti lidé se shromážďují, je to církev. 예수님 재림 때까지 복음을 전파하는 것이 우리의 제자들의 일입니다. Že co je práce učeníka, je až do konce světa kázat o evangeliu, o Ježíše Krista. 그래서 저와 여러분이 언약의 망대를 굳건하게 세우셔야 됩니다. Tak proto musíte postavit ve vašem srdci věž smlouvy pevně. 어릴 때부터 이렇게 영적인 사실을 가르쳐 줘야 됩니다. Tak od mala musíte naučit děti o tom. 나이별로 이렇게 학교에 다니면서 공부하지 않습니까? Že lidé se naučí postupem času podle úrovní, oni jdou 그래서 se 하나님의 učit. 말씀을 언약의 망대를 똑같이 가르쳐 줘야 됩니다. Tak proto musíte umět učit tyto lidé. 결론을 말씀드리겠습니다. Tak chci vám říct závěr, 여러분이 마음속에 언약의 망대를 세워야 됩니다. že vy musíte postavit v srdci věž smlouvy. 그래야 성령께서 여러분을 인도하시는 겁니다. Tak potom Duch Svatý vás vede. 그래 영적 상태가 너무 중요합니다. Že ten duchovní stav je hrozně moc 그 důležitý. 영적 상태에 따라 성령이 충만함을 주신다는 것입니다. Podle vašeho duchovního stavu bude naplnění Duchem Svatým. 여러분 요셉을 잘 알지 않습니까? Znáte Josefa velice dobře. 어머니가 일찍 돌아가셨어요. Že jeho matka umřela velice jako v mladším věku. 그래서 야곱의 아버지를 따라다니면서 그 아버지의 기도, 아버지의 전달한 언약을 들었습니다. Tak on následoval jeho otce Jákoba a on slyšel o ty smlouvy. 그때 그에게 꿈과 비전이 주어졌습니다. On dostal tu vizi a on dostal ty sny. 애굽의 노예로 갔지만
On šel jako otrok do Egypta. 노예로 간 게 아니라 애굽으로 하나님 보내신 겁니다. Ne, že on šel jako otrok do Egypta, ale on šel, protože Bůh ho poslal do Egypta. 애굽에 재앙이 왔을 때 바로 왕이 요셉을 봤습니다. Tak jakmile ta katastrofa přišla do Egypta, tak Josef byl vyvolen. 요셉에게는 언약의 망대가 있었습니다. Že Josef měl v jeho srdci tu věž smlouvy. 우리가 어디서 이렇게 하나님의 신의 성령에 충만한 사람을 얻을 수 있겠느냐? Tak je tady napsáno, kde můžeme najít takového člověka, který je tak naplněn duchem Božím. 저와 여러분은 보좌의 능력을 받아야 됩니다. Tak vy musíte dostat požehnání moc trůnu. 성삼위 하나님께서 우리 안에 성령으로 계십니다. Že ten trojjediný Bůh je s námi, 시간과 공간을 초월해서 지금도 이 땅에 생명의 빛, 창조의 빛을 비추기를 원하십니다. že on překonal čas a prostor a on chce, abychom my svítili světlo stvoření. 모든 사람의 하나님의 형상이 회복되기를 원합니다. Že aby všem lidem bylo obnoveno ten původní obraz Boha. 살리는 생명력이 넘쳐나고 에덴의 축복을 회복하기를 원합니다. On chce, abychom my obnovili tu tajemství a tu moc, kterou jsme měli v Edenu. 저와 여러분이 정말 이 시대에 하나님이 나와 함께 계시고 교회 삼으시고 현장을 살리기를 원하십니다. Že Bůh chce, abychom my byli v našem misijním poli, abychom my se užili v jeho slově. 그래서 언약의 망대를 세우십시오. Tak proto vy musíte postavit věž smlouvy. 삶 시대를 회복하시기 바랍니다. Musíte obnovit 3 věky. 과거의 시대, 현재의 시대, 미래의 시대를 한꺼번에 살릴 수 있는 저와 여러분이 되시기 바랍니다. Tak buďte takovým člověkem, který zachraňuje minulý věk, současný věk a budoucí věk. 왜 많은 사람들이 이 전쟁을 멈추지 못할까요? Proč mnozí lidé nemůžou zastavit tu válku? 하나님이 주신 언약의 망대가 없어서 그런 것입니다. Tak protože není ta duchovní věž Boha, která to zastavuje. 하나님을 사랑하고 내 이웃을 사랑해야 됩니다. Že musíte milovat Boha a milovat okolí. 예수 그리스도를 고백하고 사단을 대적해야 됩니다. Že musíte vyznat Ježíše Krista a vy musíte zmařit Satana. 신명기 6장 4절 6절은 얼마나 유명한지 모릅니다. Že je hrozně známý to biblická verš Deuteronomium, kapitola 6, 4 až 6. 이스라엘아 들으라 그랬습니다. Je napsáno, že Izraelce, poslouchejte, 여호와 하나님은 오직 유일한 여호와시니라. že Bůh já vám přečtu, 너는 마음을 다하고 뜻을 다하여 힘을 다하고 내 하나님 여호와를 사랑하라. že slyš Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin je jediný. Miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duši a celou svou silou. 오늘 내가 내게 명령하는 이 말씀을 너는 마음에 새겨라. Ať jsou tato slova, která ti dnes přikazují, ve tvém srdci. 내 자녀를 부지런히 가르치며 집에 앉았을 때든지 길을 갈 때든지 누웠을 때든지 일어날 때든지 이 말씀을 강론할 것이라. Tak opakuj je svým synům, mluv o nich, když povíváš ve svém domě, i když chodíš po cestě, když ležíš, i když vstáváš. 너는 그것을 네 손목에다 메고 기호를 삼고 미간에다 붙이고 표를 삼아라. Že přivaž je jako znamení na ruku, ať jsou značkou mezi tvýma očima.
내 집의 문설주와 바깥문에도 기록하라. že napiš je na dveře svého domu a na své brány. 다시 말하면 이 언약의 망대를 각인 뿌리 체질화하라는 거예요. To znamená, že musíte zakořenit tu věž smlouvy ve vašem srdce úplně všude. 승리하시기 바랍니다. Chce, abyste se vítězili. 기도하겠습니다. Budeme se modlit. 하나님 감사합니다. Bože, my ti děkujeme. 마음속에 언약의 망대가 굳건하게 세워지게 하옵소서. Tak pomozte nám, abychom my postavili pevně tu věž smlouvy v našem srdci. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. V jménu Ježíše Krista se modlíme. 아멘. Amen. 아멘.